किराया के नाम का कौन सा बदमाश जो मैंने न जानता हो खत्म हो जा गुंडा वजूद शहर का ओ खोदा मेरा गुंडा वजूद शहर का मैंने बच्चा बना के दे दो कौन कौन थे তোর মাথা কি ডান্ডি ফাটাস হয়ে গেছে নাকি আন্ডার পানি मार के मैं नहीं बना मैंने जितने भी मारे में सारे डोने थे আবে কত কি मार के मैं মস্কারি डोने করার সময় পাইলি না जितने भी আই मारे মাল में ডেলিভারি सारे দিতে डोने হইব थे এই তারা কাম শুরু কর সরি মুজ্জা তোমাকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হচ্ছি কমিশনার স্যারের ডাইরেক্ট অর্ডার এই যে बता ওয়ারেন্ট देंगे तना तेरे दोस्त तेरे मित्र एचआर गाड़ी नंबर मतलब बदमाशा का क्षेत्र और बच कर निकले यहाँ से जितना बच सके अपनी आकड़ को कृपया अपनी जेब में रखें बता देंगे तना तेरे दोस्त तेरे मित्र एचआर गाड़ी नंबर मतलब बदमाशा का क्षेत्र और बच कर निकले यहाँ से जितना बच মাটির নিচে सके গেল তুই আমার কাছে বাঁচবার পারবি না তোর আমি নকদান অব্দি শুট করে দিমু আমারে যাইতে দে আমি হালার জানা ফকুনির বাচ্চারা আমার জুতা ছিঁড়ছে কেটা পরে আমি দেখবার আইছি আমি তোর জুতা ছিঁড়েছি আরে তোর তো কপাল ভালো তুই আসিস নি তাহলে জুতার মতো তোকেও ছিঁড়ে ফেলতাম দেখ আমাকে ভালো করে দেখ